pipeline ready. Okay, so we have our pipeline ready. I just make it first first thing we have polynomial features degree 2. Okay, and then we send it through a linear regression. Right? Okay, so let's create some data to fit our model. Right? So we're just creating some data here. Make data. So let's run this. So X and Y, make 40, make data 40, 40 sort of data, X or Y, right? So let's visualize this data. I won't go through the code, so you can figure it out, or at least based on what we saying. Yeah, now okay, so you can figure it out, right? So basically, the data banayo, right? Data say yes, right? So this is your black monitors, any you X or Y, right? We simply scatter plot X Y so another thing. So okay, call it X Y, right? X ravel go flat, right? Flatten, right? So X is it's a multi-dimensional data, right? I mean, let's see the like say flat person, right? Flat ravel will go flat, right? Okay, so any smart we can do this one, right? So let me show you step by step, right? So rather if I do this, right? Okay, see, this is our data, right? So this is our data. Just simply this plot material, right? So simply I'm the plot this scatter extra ravel because X is it's a multi-dimensional data. Okay, let's see the X shape gets an extra shape, right? See 40 by 1, right? So X is what 40 by 1, right? 40 rows, 1 column. Okay, any Y को shape here. Okay, Y को shape, see? Okay, so rather Y dot shape. Okay, so 40, right? So your extra Y, right? So you have 1 dimension, you say 2 dimensional, right? So ravel got the huge. This could shape but the answer extra ravel dot shape ravel shape the answer 40 column, right? Yes, right? You 2 dimension your ravel is flatten ravel flat you take okay ravel flat, right? Flatten चाहिँ high dimensional data लाई कतिमा ल्याउँछ 1 dimension. 1 dimension, very good, right? भनेपछि यो जतिसुकै dimension होस् ravel गरेपछि flatten भएर 1 dimension आउँछ. That's what it is, है 1 dimension भयो भनेपछि अब यो पनि 1 dimension. अब now I'm plotting गर्दाखेरि हामीले vector दिन मिल्दैन हैन गाह्रो. I mean it might not take, so त्यसले गर्दा that's all there is, right? So I'm thinking यसलाई ravel गरेपछि यो 1 dimension भयो, यो दुवै 1 dimension भयो. We put the color black, right? And you're saying this is our data, our true data. This is our data, and that our training data. So this is our training data, by the way, right? Okay, so far it makes sense, right? This is our training data. Now, let's see. So visualization like we can ignore for now, right? A main part is for degree in 135 and this is the main part, right? For degree in 135 when we see you're saying we are sending it through a loop ma first ma degree ko value kati aउँछ first iteration ma iteration degree को value कति हुन्छ for loop normal for loop and बिर्सिनु भयो first iteration ma degree को value कति हुन्छ यति मै छ नि information 1 हुन्छ of course. It shouldn't take more than a second to answer that question, right?
So okay, one also because the first, I know first iteration, the list go first link I know, and y test is equal to polynomial regression degree, I know polynomial regression key your function this the pipeline. Where is it? Yeah, right. You call it as right. You'll say you'll say pipeline return words. And you'll return pipeline बनाएर दिने हो हैन. So यसमा हामी यो फंक्सनमा हामी के गर्यौं भन्दाखेरि degree र यसले keyword arguments लिन्छ हैन. So what are we passing भन्दाखेरि we're just passing degree है. degree सुरुमा के छ 1 छ हैन. degree 1 है. degree 1 polynomial regression degree 1 भनेपछि if you look over here, so you're saying well your degree 2 भन्दाखेरि you're saying by default degree 2 है. It's a default my degree 2 right? Okay, default my function heर्नुस् त function. If you go back here, function my degree equal to it's a default by the way right? So हामीले degree दिएन भने चाहिँ 2 लिन्छ तर हामीले यहाँ degree कति दिएको छौं फर्स्ट मा degree कति दिएको 1 right? degree 1 dot fit xy right? dot fit xy यहाँनेर के भइरहेछ भन्दाखेरि अब हामीले x y है हामीले x र y दियौं है यो पाइपलाइनमा हामीले किनभने दिस इज सुपरभाइज्ड हैन. सो हामीले के दियौं भन्दाखेरि यहाँबाट हामी के दियौं भन्दाखेरि x र y दियौं है x and y है. x र y दिएर अनि के भयो ट्रेनिङ गरायो हैन. डट फिट गरेछौं नि हैन. भनेपछि के भयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी ट्रेन गर्यौं x र y मा ट्रेन गर्यौं अनि प्रेडिक्ट केमा गर्यौं अनि हामी त्यसैमा हामी एउटै लाइनमा गरिरहेका छौं है. अनि त्यसमा प्रेडिक्सन गरिरहेका छौं है. अब यो अब त्यसपछि x त्यो फिट गरिसकेपछि इज ट्रेन्ड है. द पाइपलाइन इज ट्रेन्ड है. ट्रेन पाइपलाइन अनि हामी त्यसमा के पठाउँछौं भन्दाखेरि हामीले x टेस्टमा हामी टेस्ट गर्छौं. ओके x टेस्ट. ओके सो we are predicting an x test. x is हैन सिम्पल हैन. x axis मा -0.1 to 1.1 सम्म 5 वटा पोइन्ट छ. that's all है. nothing much there. अनि यो गर्दा यो गरेपछि त्यसलाई चाहिँ भेक्टर फर्ममा गर्नु मात्रै हो है. colon slash np.new एक्सेस गरिदिनु हुन्छ नन गरिदिनु हुन्छ है. यो भनेको यो चाहिँ खाली यसलाई चाहिँ फिचर मैट्रिक्स फर्ममा गर्नु मात्रै हो है. फिचर भेक्टर अर मैट्रिक्स. ओके सो अनि त्यसमा हामी टेस्ट गर्छौं है. टेस्ट है. अनि त्यसपछि हामीले त्यसले चाहिँ वाइ टेस्ट दिन्छ है. वाइ टेस्ट है. ओके सो अनि के गर्छौं भन्दाखेरि अनि त्यसमा प्लट गर्छौं है. सो हामी के प्लट गर्छौं x टेस्ट र y टेस्ट है. ओके अनि कति डिग्री हो है. ओके सो त्यस्तै गरी अब यो अनि त्यसले गर्दाखेरि जस्तै मैले फर्स्ट एउटा मात्रै गर्छु है त. सो लेट्स सी अब 135 छ मैले 1 मा मात्रै गरेँ सी 1 मा गर्दाखेरि के भयो एउटा आयो हैन. बिकज डिग्री 1 हो नि त हैन. दिस इज डिग्री 1 किन डिग्री सुरुमा डिग्री 1 छ. So degree 1 को fit यस्तो आयो. Makes sense? Okay. So त्यस्तै गरी how about degree 3? Degree 3 को fit यस्तो आउँछ है. हाम्रो जति डिग्री बढाउँछ हाम्रो कम्प्लेक्सिटी हाई भयो नि त है. more flexible, more complex. हामी जति डिग्री बढाउँछौं नि त्यति more complex, more flexible हुन्छ है. त्यस्तै गरी if I try 5 maybe it's trying to overfit है. अब यहाँ हेर्नुस् त जिगज्याग भएको छ अलिअलि. सो ओभरफिट गर्न सुरु गरिसक्यो है. हाउ अबाउट डिग्री 7 है. हामीले डिग्री बढाउँदै गइरहेको छ मीन्स वी आर इन्क्रिजिङ कम्प्लेक्सिटी. डिग्री 7 है. सी इज इट गुड 7 गुड छ कि छैन छैन. ओके भनेपछि यहाँनिर के भइरहेछ बायस भेरिएन्स के भइरहेछ. बायस के भेरिएन्स भएको छ high variance high variance which is overfitting underfit overfit. Very good. Overfit भइरहेछ. Okay let's फेरि हेरौँ है त. So 1 मा के भयो बायस भेरिएन्स के भयो बायस की भेरिएन्स bias हैन. हाई बायस अनि के भन्दाखेरि के सो कम्प्लेक्सिटी पुगेन है. 1 ले भ्याएन है. हाई बायस. ओके सो underfit. This is underfit. Sorry, 2 गरेर है. 2 मा is it better than the first one?
better or better छ कि छैन के भन्दा better. R square त हेरेको छ at least the non-unit almost is trying to follow the data. It's trying to follow the data. Means okay, might be worse, who knows? किनभने यहाँबाट यहाँ फेरि तल गएको छ हैन, it might be worse, है, who knows, है, okay, but त्यसलाई चाहिँ हामी भ्यालिडेसन कर्भ गरेर हामी पछि हेर्छौँ त्यो, है. So त्यस्तै गरी अब 3 मा हेरौँ, है, अब हरेकमा हेरौँ न, 3 मा हेरौँ, see 3 मा I mean it looks better. अब यहाँबाट फेरि माथि जाँदा छ है, त्यस्तै गरी अब यसरी, so हामीले त्यसले गर्दा यो 1 3 5 7 हैन, यसरी गरेर हेरौँ न, है. So यो गर्दाखेरि let's see हेर्नुस् त, so यो है, यो कलर कोड छ है, degree 1 हैन, degree 3 degree 7 is unusable, है, degree 1 maybe अब degree 5 सम्म पनि हैन, 5 पनि ठिकै छ, है, ठिकै छ तर हैन. So basically we're using अब यो प्लटले हामीलाई के देखायो भन्दाखेरि we are using, you know, a range of complexity models, a range of models of a range of complexities, right? Going from, let's say 1 3 5 7, right? We need that sweet spot, right? So overfit, get it, sorry, underfit, but start improve that you're a certain point of view is very overfit solutions, right? As you can see here. Yes, right? So your values, we are more worried or more we are more concerned with the validation score, not the training score. Training score I'm right? Validation score is what we want, right? You know, you give a high bias, right? Improve यहाँनिर एउटा point of view is फेरि त्यहाँबाट overfit गर्न सुरु गर्छ कि हामीलाई चाहिएको यो point हो भनेपछि यसमा यो चारवटा मध्ये which one do you think अहिलेको लागि अहिले मोटामोटी हिसाबमा है which degree would you choose? What degree choose गर्नुहुन्छ होला 1 3 5 7 would you choose one? Yeah, okay, कुन चाहिँ ठीक? Degree 3. Yeah, degree 3 seems to be good. Right? Degree 3 seems to be good. Okay, very good, very good. Right? And you have 1 underfit, 2 underfit, 3 looks okay. And the 4 5 त्यो बढ्दै गएपछि के हुन्छ भन्दा now it अब यतातिर स्लोपमा जान्छ तल झर्न खोज्छ कि झर्न थाल्छ भ्यालिडेसन स्कोर हैन. Okay, anyway, so अब यहाँ चाहिँ okay मेरो फोकस चाहिँ के भन्दाखेरि you to help you understand the concept, है, conceptually बुझ्नु पर्यो यो कुरा है त. Okay, so the knob controlling model complexity in this case is what? Degree of हामीले चाहिँ त्यो knob हामी सुरुमा भने त्यो knob control गर्ने ट्युन गरे के त्यो रेडियो स्टेसन ट्युन गरे जस्तो हो कि. सो अलिकति यता गयो भने टिप्दैन, अलिकति उता गयो भने टिप्दैन, ठ्याक्कै एउटा पोइन्टमा टिप्छ नि हैन, त्यो डायल घुमाउँदाखेरि हैन. त्यस्तै हो कि यो हैन. हाम्रो यो डिग्री अफ पोलिनोमियल जुन हामीले अहिले चेन्ज गर्यो है 1 देखि है 1 2 3 4 5 यसरी बढाउँदै गयो नि है. सो त्यो गरेको हुँदैन, एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुगेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अलिकति उता गयो भने त्यसले टिप्दैन, यता भयो भने टिप्दैन है, ठ्याक्क त्यो एउटा पोइन्टमा टिप्छ हैन. Okay, so okay, what degree of polynomial provides a suitable trade-off between bias and variance? We want that sweet spot, right? That sweet spot. Okay, so let's see. It was so it was more of a guesswork. Right? Let's actually rigorously. Okay, let's plot the validation curve. Right? Validation curve नै हामी के गर्छौं है validation को त्यो score जुन curve छ, let's plot it and then we'll see exactly हैन, हामीले exactly भन्न सक्छौं, definitively भन्न सक्छौं कि which degree of हैन, which degree polynomial would perfectly fit, I mean, not perfectly but more closely fit the data, most closely fit the data. Right there. Okay, let's see. So we can so let's create that validation curve. Right? So simply, okay, I won't go through the code. I'm going to code because of your points on my say, you should be able to, you know, figure out the code. Okay, so okay, so rather I'll just go into the concept. Right? So let's see. So if I do this, it's running.
Okay. So now it will give me this exact validation curve. Right? So this is the training score. Training score. Degree board degree score. Right? Let's quickly show you how the code works. Right? Simply we're taking degree from 0 to 20. Right? A range 0 to 21. See 0 the hero. Right? Degree 0, degree 1, degree 2, degree 3, degree. Right? We have a range from what? 0 to 20. 0 the be some right? 21 see be some right? A range 0 to 20. See, I'm a degree or you got the it's a list, rather array of 0 to 20. Right? One dimension survey. So अनि हामीले के गर्छौं भने ट्रेनिङ स्कोर र भ्यालिडेसन स्कोर सो भ्यालिडेसन curve हैन so validation curve and त्यसपछि यो validation curve भने we can import this function right from this sklearn model selection validation curve भन्ने यसले चाहिँ which is nice हैन I mean scikit-learn is so nice you don't have to write these yourself otherwise तपाईले आफै लेख्नु पर्थ्यो नि यो जस्तै plotting functions है so त्यो लेख्नु परेन right which is good. Okay, plotting भन्दा पनि यसले चाहिँ यो उले चाहिँ के दिन्छ त्यो डेटा दिन्छ कि है भ्यालिडेसन कर्भ अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले ट्रेनिङ स्कोर र भ्यालिडेसन स्कोर दिन्छ है अनि त्यसैलाई हामी प्लट गर्छौं नि सो हामीले के गरिरहेछौं भन्दाखेरि वी कल भ्यालिडेसन स्कोर विथ पोलिनोमियल रिग्रेसन है जुन चाहिँ मोडल हाम्रो मोडल चाहिँ पोलिनोमियल रिग्रेसन भयो हैन सो यसले किनभने यो कल गर्दाखेरि यसले चाहिँ के पाइपलाइन रिटर्न गर्ने हो नि त हैन it returns the pipeline and then त्यसपछि we give the input the training data and the level हैन अनि त्यसपछि polynomial features degree okay यो भयो अनि यो polynomial features degree को आधारमा गर्छ हैन अनि okay so अनि त्यसपछि degree चाहिँ it varies from सुरुमा 0 हैन त्यसपछि अब हामीले यसमा के दिन्छौं भन्दाखेरि we give an array हैन array of all the degrees that we want to test on right degree 0 अब यो हाम्रो केसमा डिग्री कति छ 0 to 20 सम्म छ अनि क्रस भ्यालिडेसन 7 see हामी यहाँ के क्रस भ्यालिडेसन युज गरिरहेका छौं we are using cross validation of 7 है 7-fold है 7-fold cross validation okay अब त्यो गरेर हामी के गर्छौं भन्दा we plot it है अब प्लट गर्दाखेरि let's see अब हेर्नुस् त we going from 0 to हैन 0 to 20 है यो डिग्री हैन हामी हरेक डिग्रीमा टेस्ट गरिरहेछौं हरेक डिग्रीमा के दिन्छ हामीलाई त्यो भ्यालिडेसन कर्भले के दिन्छ भन्दाखेरि हरेक डिग्रीमा हैन ट्रेनिङ स्कोर र टेस्ट स्कोर जस्तै भनौं डिग्री अब यसमा यो पोइन्टहरु त हुँदैन अफ कोर्स यो चाहिँ यहाँ खाली यो डिस्प्लेको लागि जस्तै डिग्री 0 हैन डिग्री 0 मा हैन कति छ जस्तै डिग्री 1 मा कति छ है डिग्री 1 मा कति डिग्री 2 मा कति छ एन्ड सो अन है सो त्यसमा के दिन्छ त्यसले ट्रेनिङ स्कोर कति छ भ्यालिडेसन स्कोर कति छ सो यो हिसाबले जाँदाखेरि है सो यसमा यसको अब यसमा यो हिसाबले तपाईको कति डिग्रीमा it's a best fit कति डिग्रीमा बेस्ट फिट आइराछ 387 एक्ज्याक्ट एउटा मात्रै भनौं 3 very good 3 excellent है let me तपाईको यो स्लिप लिहाल्छु है त rather just before I forget one second okay, so let me save it sorry okay. Now okay. So as you can see yeah it's yeah this you predicted guess 3 is the best one same idea and यसमा कुन चाहिँ भन्दा तपाईहरुले 3 भन्नुभएको थियो 3 looks to be the best right almost right so 3 looks like it is the best model so देखिन्छ तर हामी त्यतिबेला के थियो it was more of guess right or rather more of
estimate, rough estimate. अब यहाँ चाहिँ डेटाबाट हामी अब definitively भन्न सकियो नि अब त हैन. So let's see अब यसमा हेरौँ है त. So let's see. Let me take a snip as well again. So I can take a new snip. Okay. अब यसमा, okay, look at this. अब यसमा हेर्नुस् है. So this is degree, so degree 0, degree 1, maybe your elbows are, this is your elbows are, sharp elbows are, right? So this could be, those are the points, eh? So say, this could be, let me use a different pen, eh? Okay, so, let me use what, let me use this pen, eh? So it looks like, this is what, degree 1, right? Degree 1 wala. You see degree 2 wala, right? So seems like this is degree 3. Cool. Okay. So and then this thing about this was yeah. So if you look closely, right, degree 3, right? So this is degree 3, and degree 3, man. Degree 3, but degree 1. What they saying? I mean, we are more concerned with this one. Right? We can ignore this. Right? Studio training scores, training score we can ignore, but that doesn't mean anything, because math problem or example, I don't know if I gave you that example, right? So but okay, don't worry about that. Okay, so basically we're not worried about training. How well does it do on the training set, right? Training set validation, right? I mean, we're not concerned about that, right? Training set right? Because the training set matter, because it has seen those examples, it has been trained on that, so it will do well, right? But more case on that, we are more concerned with this validation score, right? Test score, right? Validation score. So validation score ma case now you 3 patients, the 3 सम्म चढ्दै गएको छ. 1 मा, 2 मा अझै राम्रो भएको छ, 3 मा अझै राम्रो भयो, 3 पछि बिस्तारै हेर्नुस् त स्लाइड छ, एकदम स्लाइड छ, but it's going down. 3 पछि स्लाइड छ. Let me bring you हेर्नुस् त स्लाइड कर्भ तलतिर स्लाइटली, धेरै त छैन तर स्लाइटली तल गइरहेछ. भनेपछि त्यसपछि तल अब यहाँ झन् तल अलिकति माथि गयो, तर ओभरअल अनि यहाँबाट चाहिँ अनि खस्यो है. Okay, so भनेपछि अब यतिबाट हामीले के थाहा भयो भन्दाखेरि, now we can see that okay, we can definitively, right? We can definitely tell that, you know, this this 3 is the best, right? 3 juncha is the best. Okay, degree 3 ma best sweet spot, right? This is our sweet spot, right? And have a sweet spot could be, you know, this one right here, right? So yeah, okay, so this is your take degree 3 ma right? हैन, यहाँ चाहिँ बढ्दै गयो 3 मा, 3 पछि बिस्तारै अनि त्यसपछि घटाउन सुरु गरे अनि स्टिपली चढ्छ है. Okay, so does it make sense? Yes, sir. Question छ? Yes, sir. Okay, ठिक छ हैन, बुझिराख्नु भएको छ. Okay, very good. All right, so let's see. Okay, all right, so let's see. अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले degree 3 degree 3 लाई हामीले simply त्यसलाई यहाँ डेटामा राखेर हेर्दाखेरि, I mean, it looks like a good fit, right? यति डेटामा it's a good fit, right? So the data doesn't go beyond that. अब यो beyond गयो भने चाहिँ फेरि प्रब्लम आउँछ है फेरि, किनभने यो त यहाँ माथि गएको छ नि फेरि, र यसलाई फलो गर्यो भने त, right? Then there's a problem. But यतिको यो रेन्जको लागि चाहिँ it's very good, right? Okay, so यो simply हामीले त्यो डेटामा चाहिँ हामीले यो fit देखाएको मात्रै हो, right? Degree 3 मा, right? Which is good. All right, so okay, notice that finding this optimal model did not actually require us to compute the training score, but examining the relationship between the training score and value. Okay, so I would say let's see some learning curves. Okay, learning curves, sir. Okay, okay, let's see.
one of the important aspects of model complexity is that the optimal model will generally depend on the size of your training data. है अब चाहिँ तपाईको मोडल कम्प्लेक्सिटी कहाँनिर फिट हुन्छ किनभने जस्तै यहाँ हामी देखिहाल्यो हैन सो अब त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अन हाउ मच डेटा यु ह्याभ है तपाईसँग धेरै डेटा छ भने you might be able to fit a more complex model without overfitting. Hey, overfit nagarikana, so you might be able to fit a higher complexity model. Okay, so we'll examine that. Okay, let's examine that. Okay, let's see. So I'm x2 y2. So we're just making some data, 200 points data, right? So this is our underlying IQ function. So same function, right? Because so we're using the same function, right? So basically, AGK data, it's the same data, but the only difference is what? Sample there is. There are a lot of samples. I mean, how many points were there? 20. 50 थियो yeah 50 थियो हैन there were 50 you get some 50 थियो है 50 data points थियो अब चाहिँ कति भयो कति data 200 see right okay we have 200 right so simply same function it's the same function underlying function त्यही नै हो है तर के छ भने we just increasing the number of data points by fourfold है 50 थियो अनि 200 भयो okay so we're simply plotting that okay IQ distribution now okay so okay same thing okay okay so if we run this okay I've already run this right now I won't go through the code you can figure out the code later right so say same thing but जुन अब हामीले जुन डेटाको साइज बढायो नि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेटाको साइज बढाएपछि नाउ तपाईको सो अब ट्रेनिङ र भ्यालिडेसन स्कोर अब फरक भयो है यो चाहिँ 50 मा है यो चाहिँ जुन यो डटेड छ नि है यो डटेड चाहिँ जुन अहिलेको ओरिजिनल भन्दा नि यो माथिको देखियो नि यो चाहिँ हामी कम्पेरिजनको लागि वी ट्राइङ टु कम्पेयर है कम्पेरिजनको लागि हेर्नुस् त so this jun yo dash chani dash cha yo भनेको 50 मा भनेको data points 50 हुँदाखेरि अनि यो चाहिँ data point 200 हुँदाखेरि so के फरक पाउनु भयो so what is the basic what is the difference in terms of valuations higher degree मा चाहिँ बेस्ट फिट छ अघिको 3 मा थियो भने चाहिँ छ तर स्कोरहरु चाहिँ घटेको छ अगाडिको भन्दा चाहिँ okay so very good okay yeah so भनेपछि हेर्नुस् त यहाँनेर के भयो भन्दाखेरि very good so अघि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब हैन डिग्री 3 मा त्यसपछि यहाँबाट झर्न सुरु गरेको थियो जबकि अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब स्टिल ट्रेनिङ स्कोर दुवै ट्रेनिङ स्कोर बढिरहेको छ हैन तर त्यो भ्यालिडेसन स्कोर हेर्नुस् त भ्यालिडेसन स्कोर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ यहाँनेर पनि ओभरफिट भएको छैन कि है इभन यहाँनेर त सुपर ओभरफिट भएको थियो है यो तल झर्नु भनेको ओभरफिट हो यो झर्नु भनेको ओभरफिट हो भनेपछि हाम्रो डिग्री अलमोस्ट डिग्री 11 समथिङमा तपाईको ओभरफिट है सिरियस ओभरफिट सुरु भइसक्यो 50 डेटा पोइन्ट्समा अब 200 डेटा पोइन्ट्समा के भयो भन्दाखेरि it's still ongoing it's going on and it's still no overfit hey so even 20 मा पनि overfit छैन है 20 मा पनि overfit छैन बुझ्नु भयो okay so यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि कि हाम्रो डेटाको साइज बढ्यो भने we can fit a higher complexity model है higher complexity model हामी फिट गर्न सकिन्छ र overfit हुँदैन है so does it make sense yes ठीक छ है so यसको ल तपाईहरु भन्नुस् त यसको मिनिङ के भयो यो ग्राफको मिनिङ के भयो यसले हामीले के भन्न खोजिरहेछ
यसको टेक अवे के डाटा के धेरै भएपछि मोडल कम्प्लेक्सिटी इन्क्रिज गर्दा पनि त्यो ओभरफिट चाहिँ हुँदैन सर्टेन लिमिटसम्म त्यसपछि ओके चाहिँ ओके भेरी गुड है सो अब हाम्रो लो डेटा है लो के अरे कम डेटा है कम डेटामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि छिटै नै जस्तै अराउन्ड 11 मै सिरियस ओभरफिट भएर खतमै भएको थियो है तर एज अब हाम्रो अब त्यसैलाई हामीले 4 गुणा डेटा बढाउँदाखेरि नाउ इभन 20 मा पनि ओभरफिट छैन है सो ओके सो यो ओके भेरी गुड So this okay, okay, let's see. General behavior, right? So model of a given complexity will overfit the small data set. Right? Small data. This means that the training score will be relative. Right? Model of a given will underfit a large data set. Right? Okay. Okay. Model will never by chance. Okay. So एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा कहिले पनि validation setले training setलाई उछिन्दैन. है बिकज तपाईको भ्यालुज अलवेज ट्रेनिङ सेट जहिले पनि माथि नै हुन्छ है ट्रेनिङ सेट है अन्डरस्ट्यान्डेबली है ट्रेनिङ सेट इज अलवेज हैन जतिसुकै कम्प्लेक्सिटी बढाए पनि है यसले चाहिँ टेस्ट सेट जुन के अरे भ्यालिडेसन स्कोरले चाहिँ ट्रेनिङ स्कोरलाई जित्दैन कि नेभर है ओके एक्सेप्ट इन भेरी एक्सेप्सनल केसेस है ओके सो विथ दिस फिचर्स इन माइन्ड we would expect a learning curve to quantitative data. Okay, यसमा हेर्नुस् त सो यसमा सो के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेनिङ स्कोर स्लाइटली घट्दै यहाँ एउटा स्टेबलाइज हुन्छ है यहाँ अनि भ्यालिडेसन स्कोर बढ्दै गएर अनि यहाँ स्टेबलाइज हुन्छ यो चाहिँ मोडल स्कोर भयो हैन टार्गेट सेट साइज है तपाईको ट्रेनिङ सेट साइज बढाउँदै जाँदाखेरि हैन तपाईको ट्रेनिङ सेट साइज बढाउँदै गयो भने यो स्लाइटली यहाँनिर डिप आउँछ तर त्यसपछि स्टेबलाइज हुन्छ है अनि यसमा चाहिँ तपाईको ट्रेनिङ साइज बढ्दै गयो भने तपाईको भ्यालिडेसन स्कोर पनि बढ्दै एउटा साइजमा पुगेपछि अनि दिस इज भेरी स्टेबलाइज हुन्छ तर यसले रेडले चाहिँ ब्लूलाई जित्दैन है ओके इट नेभर द रेड डजन्ट गो अबभ द ब्लू एनी एट एनी हैन सो त्यो नर्मली इट डजन्ट गो अप देयर हैन इट डजन्ट ओभरटेक दिस है त All right, so so basic value, learning curves and scikit-learn. Let's quickly see. Okay, so their scikit-learn offers a convenient utility for computing such learning curves from your models. Right. So second, okay, so it's same thing. Training size. Training size raw score relationship है ट्रेनिङ छ जस्तै अघि माथि देखियो नि सेम थिङ जस्तै यो डिग्री 2 मा हेर्नुस् डिग्री 2 मा सी तपाईको यहाँ तपाईको जति ट्रेनिङ साइज बढाउँदै गयो नि है तपाईको ट्रेनिङ साइज बढाउँदै जाँदा के भइराछ ट्रेनिङ स्कोर अलिकति घट्यो तर एउटा पोइन्टमा पछि त्यो स्टेबलाइज गर्यो हैन ओके स्टेबलाइज अनि हाउ अबाउट भ्यालिडेसन स्कोर के छ सुरुमा छैन अनि इम्प्रुभ हुँदै जान्छ अनि सी ओके alright so तपाईको ट्रेनिङ साइज बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको स्कोर डिग्री 2 मा सो ट्रेनिङ जुन डेटा साइज छ है बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ सो एउटा पोइन्टमा स्टेबलाइज हुन्छ अनि त्यसपछि यो एसिम्प्टोटिक छ अनि यसमा है यसमा एसिम्प्टोटिक बिहेभियर देख्नुहुन्छ है सो त्यस्तै गरी अब यसमा डिग्री 9 मा बढाउँदाखेरि डिग्री 9 मा पुग्दाखेरि इट टेक्स अ व्हाइल है सो तपाईको मोडल कम्प्लेक्सिटी बढेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा अन्डरफिट नै हुन्छ अनि एउटा अलिकति ठुलै डेटा जस्तै यहाँनिर हामीलाई भनौँ न एउटा एक्सेप्टेबल लेभल अफ एक्युरेसी आउनु कति चाहिएको थियो सो भनेपछि मेबी अबाउट से कति 17 or so मेबी है 17 थियो भने ट्रेनिङ साइज 17 थियो भने त्यही लेभलको एक्युरेसी आउन इट टेक्स मोर डेटा है ओके सो हायर डिग्री मोडलको लागि है यहाँसम्म त अन्डरफिट नै छ है अनि त्यसपछि यहाँबाट स्टेबलाइज हुन्छ है यहाँबाट अनि ओभरअल हेर्नुहोस् त सो डिग्री 9 मा यो हाम्रो हैन स्टेबलाइज हुने यो डटेड छ नि ड्यास छ नि त्यहाँनिर स्टेबलाइज हुन्छ स्लाइटली हायर है यसको एक्युरेसी अलिकति ओभरअल एक्युरेसी चाहिँ एकदमै हैन हाम्रो ट्रेनिङ स्कोर ट्रेनिङ साइज एउटा धेरै नै बढायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा ओभरअल we get a little bit higher accuracy than this, right? 2 degree model, the degree 9 model.
right? Okay, so all of these, okay, validation practice, grid search. Okay, so grid search, I don't think we have time for grid search. Okay, next time I'll cover this, right? Tomorrow I'll cover grid search and random search, right? And this is it, we'll cover. So this was a very important chapter. I tell you the idea, I had to take my time. Okay. Okay, so so because I don't have so 3 minutes of this, I cannot finish this in 2 minutes. Right. Okay, see you guys tomorrow. Okay, bye-bye. Bye-bye, sir.